শহরের অলি গলি সবার মুখে একে বলে পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। নতুন ভোর দেখো নতুন আলো, আসছে নতুন দিন, উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে হচ্ছে বিকাশ মিটিং। বিকাশ হবে ঘরে ঘরে, বদলাবে সবার জীবন। রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। Khulumka ang Monilisa Deborma, Norok Jotono no lam sogo, Chini tabuk sajorani Kokborok koktumawo. Puilano fajin nailayano tinini koktuma bokorogrok. Sekanggo zorak hazak tongmani haike srangsalo Air Force ni Boeing flight by hasteo phai shokpaika Bharat hakotor ni Rashtrapati Draupadi Murmu Maharaja Bir Bikram Birkhung khalawa thange bono lamjak shoka haste Satyadev Narayan Arya hasteni mantri Okra Dr. Manik Shahate hakotor ni mantri Pratima Bhumik Birkhung khalawa no rajaka bono Guard of Honor. Haino hairom frezakna ninangkha jirania amsani bisi sisuko umorni khoroksa shikli abu baital dok pregnant tabuk o shikli pati muni yaglok rak salhoro teliamura thanao khlaijaka FIR manmani yaglo shikli no rom prenai rubel miana rom kha police. $2025 bisini bisingo Bharat hakotra $5 million ni rang thong snamungo Tripura hastete notice ni yapai belai kotor engnai Srangsalo Robindra Bhavan Lua Jija Rashtrapati Draupadi Murmu ni yaktui hastete hakotor hapang ni dalbidal scheme phyogi rimani pandawa koksana ni thangi abo haikina Tripura hasteni borom phunugi kokshaka Bharat hakotor ni Rashtrapati Draupadi Murmu. (2018) bisini Bidhan Sabha Chongmariwa CPIM bokhor hini sini jaknai South Tripura ni Kaitam constituency amsayo barkha poddo bubar yakse bodol ni hapang ni engya hinpano bethar jaka khorok sini si borok phiaba BJP hapang phaimani yaglok grai thengtreng sukili bai bethar jakmani patimo Srangsalo Shanti Bazar bekhasteni Bir Chandra Monu amsayo Lua Jija pandawa kok sanani thangai okogrok saka MP Biplab Kumar De. Srangsalo Rajakora Agulini Shipnagor amsayo drain bisingo klaijak mangkha sinia nugia khoroksa brini mangkthei koktuma mankhena amsayo thangai sogoika Agartala East Thanani Police amsaini lukurokni khakamo alkathayo butharmani yagulo khibui ruphaikena bono samung sitra tangnai rokhinei.
Hastini lukurokni bisingo asaijak confidence tei ketal khatungmung yaksi bodol CPIM no buksa khlaimani yagulo Hastini borok no sokomor sugi khibinani bagui semai tangjak Hastini lukurok srangsalo sunamora town hall no golo azijak South Tripura hangkorni joto BJP adangrok no tui khlaijak seminar pandawo kok sanani thangui o Kokborok saka Haste BJP ni achupang Rajiv Bhattacharji Tabo koktuma syukrubui. Sekango zora khajak tongmani haike srangsalo Air Force ni Boeing flight by hasteo phai shokpaikya Bharat hakotor ni Rashtrapati Draupadi Murmu Maharaja Bir Bikram Birkhung khalawa thange bono lamjak shoka haste phasotto Dev Narayan Arya Hastini Mantri Okra Dr. Manik Shahate hakotor ni Mantri Pratima Bhumik Birkhung khalawa no rojaka bono Guard of Honor Halni bagi srangsalo hasteo phai shokpaikya Bharat hakotor ni Rashtrapati Draupadi Murmu Bharat hakotor ni Rashtrapati Angmani yagulo abono puila Tripura hasteo phai shokpaikya bo Sekango jora khajak tongmani haike srangsalo Air Force ni Boeing flight by hasteo phai shokpaikya Bharat hakotor ni Rashtrapati Draupadi Murmu Maharaja Bir Bikram Birkhung khalawa thangbe bono lamjak shoka hasteni haste phasotto Dev Narayan Arya Hastini Mantri Okra Dr. Manik Shahate hakotor ni Mantri Pratima Bhumik Birkhung khalawa no Guard of Honor rikhabono haste police ni nari shokti bono lamjak shokmani pandawa manjaka haste ni chief secretary JK Singha haste police ni dagifang Amitabh Ranjan saltang hangkor ni DM Depriya Bordan saltang hangkor ni SP Shankar Devnath Akosong Maharaja Bir Bikram Birkhung khalawa no Guard of Honor rikhabono haste ni buri police ojamaro Guard of Honor no Tidulkha IPS Kanto Jahangir Guard of Honor bodolo tongo 180 buri police adongro Guard of Honor rubaimani yagulo nukungkri putmal khungbai khapurmani yasakha Bharat hakotor ni Rashtrapati Draupadi Murmu येलो लाइन के इस तरफ आ जाइए hasteo phai shokpaikena Northingorni Tripura Institute of Technology Institute of Thangli Shogika Bharat hakotor ni Rashtrapati Draupadi Murmu arobin yakti phiogi rijaka Tripura Judicial Academy te National Law University ni holongthai
Manjaka Hastini Mantri Okra Dr. Manik Shaha, Tripura High Court ni Chief Justice Indrajit Mohanty, Justice S.G. Chaddopadaite, Kerong Mantri Ratan Lal Nath, Notice Hastini Bishingo Abano Puila, Tripura Hastewo Khlaijaknai National Law University ni Shaka, Hastini Kerong Mantri Ratan Lal Nath. আমাদের জুডিশিয়াল একাডেমি এবং ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি মোবাইলগুলি ওপেন করে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করব। তো আজকে সেটা আমাদের আশা পূরণ হয়েছে। আমরা অনেক আগে থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনে আমরা বারবার করেসপন্ডেন্স করেছি আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এবং দেরিতে হলেও উনি আমাদের সম্মতি দিয়েছেন। আজকে এখন মাত্র শুরুয়াত করলো, আজকে জুডিশিয়াল একাডেমির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো, এবং সাথে সাথে ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি যেটা আমাদের রাজ্যের গর্ব, এবং নর্থ ইস্টে আমার জানা মতে কোনো জায়গায় নেই। আমরা ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি কিছুদিন আগে বিধানসভায় বিল পাস করে আমরা সেটার শিলান্যাস আজকে হয়েছে। আমরা এই জন্য রাজ্যবাসী আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা অচিরে আমরা জানেন এর মধ্যেই ভিসি নিয়োগ হয়েছে, এবং চ্যান্সেলর হিসেবে আছেন যিনি হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস থাকবেন, উনি হবেন চ্যান্সেলর। এ হলো নিয়ম। সুতরাং এছাড়াও আজকে ওনার অনুষ্ঠান রয়েছেন আমাদের টি গার্ডেন, দুর্গাবাড়ির টি গার্ডেন উনি যাচ্ছেন, সেখানে একটু ইন্টারাকশন করবেন। এছাড়া রবীন্দ্র ভবনে আমাদের 6টা বিদ্যালয়ে উনি আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করবেন। তৎসঙ্গে আরও 9টা গার্লস অ্যান্ড বয়েজ হোস্টেল, এটারও উনি আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করবেন। এছাড়া ট্রিপল লাইট, যেটা আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট, আমরা এর আগেও হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট আসার পরে ট্রিপল আইটি আমরা স্থাপন করেছি টেম্পোরারিলি এনআইটিতে। এখন বর্তমানে মোহনপুরের খোয়াই চমনিতে সেটা পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস হচ্ছে, এবং এটারও আজকে উনি রবীন্দ্র ভবনে সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে শিলান্যাসের অনুষ্ঠান করবেন। এছাড়া আছে আমাদের মিউজিয়াম অ্যান্ড কালচার, সেটা আমাদের পুষ্পন্ত ভবন, যেটা ওল্ড রাজভবন, সেখানেও আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিলান্যাস হবে। অনেকগুলি প্রোগ্রাম, এছাড়া বেশ কয়েকদিন জাতীয় সড়ক, সেটা আমাদের নর্থ ত্রিপুরায়, সেগুলিও আনুষ্ঠানিকভাবে উনি সবগুলি ভার্চুয়াল, সমস্ত প্রোগ্রাম এখানে শুধু ফিজিক্যালি উনি আসলো জুডিশিয়াল একাডেমি এবং ল ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে, বাকিগুলি সব ভার্চুয়াল ফ্রম রবীন্দ্র শতবার্ষিকী এটা হবে। আর এখানে ফিজিক্যালি যেহেতু এয়ারপোর্ট নেমেই উনি যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, আমরাও চেয়েছি, সেই জন্য এখানে এসে গেল। এখানে চিফ জাস্টিস ছিলেন, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, এছাড়া জাজেসরা ছিলেন, আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে ছিলাম। তো সুতরাং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, রাষ্ট্রপতির হাত ধরে আমরা এটা আজকে উদ্বোধন করতে পেরেছি এবং শিলান্যাস করতে পেরেছি। IIT complex ni yaglo Bamutiani Durgabari Sabagano Tangi Shogika, Barat Hakotor ni Rashtrapati Draupadi Murmu, Aro Sabagano Shamong Klaine Leba Rog by Kok Shalai Mungpanda Klaika Rashtrapati, Aban Yaglo Durgabari Sabagan ni Factory, Sabagan Hatai Berai Naika, Barat Hakotor ni Rashtrapati Draupadi Murmu. Razakor Aglini Simitri Shanuni Koktum Chin Koran. Haino Hairom Prezagna Ninanka, Zirania Amsani Bishisuko, Umorni Koroksa Shikli, Abubai Daldok pregnant Tabuk or Shikli, Party Muniaglo Krak Salhora, Teliamura Tanawak Laizaka FIR Manman Yaglo Shikli in Rom Prena Rubelmiana Romka Police. Talsa Romui Teliomura Bisgoria Amsani Kashano Kungo, Shamung Tangi Tonguyu, Zirania Amsani Bisisuko, Morni Koroksa Shikili, Piaba Talsar Shamung Klaimani Sarabu Patrimani Bagay, Shamung Yakari Nogo Kifli Paika or Shikili, Nogo Paimani Yaglo Shikili, no pregnant Umani Shaiman, Nation Zagman Yagulo, no Kuniborog, no Kuprawi Shaikanarika or Shikili.
Teliamura samung klaimani zorawa Bisgoria amsani rubel mia mungi khoroksa sikla bono rompremani koktuma abani yaglok raksal sharigo Teliamura thanawa thangi Bisgoria amsani rubel mia ni mungi sikli no rompremani koksil chamung yafar kanu khungni borogro koksil chamung mankhina o sikla no romnani bagai habo ongkhormani police paithagok raksal horo Teliamura Bisgoria amsani rubel mia no rongkha Teliamura thanani police আমাদের থানায় একটি কমপ্লেন আছে যে রুবেল মিয়া নামক ছেলে যার বয়স 21 তার বাড়ি রাজগড়িয়া তার নামে একটি ধর্ষণের মামলা আছে তো আমরা সেই মোতাবেক আমরা একটি ধর্ষণের মামলা নিই এবং তাকে আমরা অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়েছি এখন তদন্ত চলছে অ্যারেস্ট কোন সময় করছে মামলা কোন সময় এই তো কিছুক্ষণ আগে আমরা কেস হয়েছে তো তারপরে সঙ্গে সঙ্গে আমরা রেড করি ওর বাড়িতে গিয়ে রেড করি রেড করে ওকে আমরা অ্যারেস্ট করি Siklino rompremani koksil chamungo FIR nahari srangshala kwai hangkor dorbar nogoti shaka bono police phiaba taldok sukangni romprejagmani patimung pregnant ngmani yaglo se romprejagmani koksil chamung ti shawi FIR khlaimani patimungo ofla kafla saka Teliamurani Bisgoria amsai Teliamurani simihiran wani kokthum chin khorang 2025 bisini bisingo Bharat hakotra $5 million ni rang thong snamungo Tripura hastete notice ni yapai belai kotor engnai Srangshala Robindra Bhavan luajija Rashtrapati Draupadi Murmu ni yaktui hastete hakotor hafangni dalbidal scheme phiogi rimani pandawa koksanani thangi abo haikino Tripura hasteni borom phunugi kokshaka Bharat hakotor ni Rashtrapati Draupadi Murmu Sekango zora khajak tongmani haike Srangshala Air Force ni Boeing flight be hasteo phai shokpaimani Bharat hakotor ni Rashtrapati Draupadi Murmu bono lamjak shoknani bagai Srangshal phungo Maharaja Bir Bikram Birgung kholawa thangi shoguika hasteni hastefa Shatyadev Narayan Arya hasteni mantri okara Dr Manik Shahate hakotor ni mantri Pratima Bhumik Birgung kholawa no roja khabono guard of honor an art gallery at the heritage property of Pushpavanta Palace. The Pushpavanta Palace is now located at the heart of the city. The project was prepared by National Council of Science Museums, which envisages digital museum with many other aspects. The total project cost will be rupees 40 crore 13 lakhs. Hasteo phai shokpaikena Norsingorni Tripura Institute of Technology Institute Tripura Judicial Academy te National Law University ni holong thai phiogi rikha Bharat hakotor ni Rashtrapati Draupadi Murmu abani yaglo bamatiani Durgabari sa bagno thangi shoguika Bharat hakotor ni Rashtrapati aba haikino Srangshal sharigo Rajakor agulini Robindra Bhavan luajijaka Bharat hakotor ni Rashtrapati Draupadi Murmu ni yaktui hastete hakotor hapangni dalbidal scheme phiogi rimani Pandawa narwai okra ngi manjaka Bharat hakotor ni Rashtrapati Draupadi Murmu manjaka hasteni mantri okra Dr Manik Shaha hakotor ni mantri Pratima Bhumik hasteni deputy CM Jishnu Devarma Bidhan Sabha ni Speaker Ratan Chakraborty mantri Ratan Lal Nath mantri Pranojit Singh Roy akosong The proposed route from Mumbai to Damchara via Ashala Bharat hakotor ni Rashtrapati Draupadi Murmu ni yakti phiogi rijaka Agartala Capital Complex amsayo shnamiti sajak MLA hostel ni dogla aba haikino Ashala Rashtrapati ni yakti phiogi rijaka te kaisini samung betang ni holong thai abarok ongkha Monpui ni simi Damsora jora lahar ketal ni holong thai Jotonbari ni simi Tirthamuk lahar ketal ni holong thai Maharaja Birendra Kishore Manik Museum Stay Cultural Center ni holong thai
दरबार हल नग कतालनि हलंथाय गोरखा बस्तिनि माल्टी स्टोरी बिल्डिंगनि हलंथाय हास्तिनि दालबिदाल आमसाइनि 6 यूनिट हायर सेकेंडारी स्कूलनि डेवलपमेंट स्कीम काइचुकु 100 सीट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टेल कतालनि हलंथाय ते IIT अगरतला इंस्टीट्यूट कतालनि हलंथाय पान्दावा कक सानानि थांगै पुइला बेरामनो कबरक बाय खुलुमका हिनै पान्दावा मानजाकनाय जत अजामारकनो बरम याफरै कक नारकनानि सेंखा भारत हाकतरनि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु कक साना थांगै भारत हाकतरनि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु साका 2025 बिसिनि बिसिंग भारत हाकतर $5 मिलियन नि रां थं स्नामुंग त्रिपुरा हास्तेते नोटिस नि यापाय बेलाय कतर अंनाय आबोबाय मुक्थां अंनाय त्रिपुरा हास्तेनि सामंख्लायै जानायते एलम गोनां लुकुरकनो खबै कताल वानसुंबाय खातंमुं नाहारै सामंख्लायनि सिख्लारकनि एमां आबो हाइकिनो ग्राक अंगै बासनाय त्रिपुरा हास्तेनि थांलायसु हुकुमु मुकुमुते रां थं हिनै नमस्कार खुल्लुमखा राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद पहली बार आप सबके बीच यहाँ त्रिपुरा में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो मैंने विभिन्न राज्यों की यात्रा का आरंभ की तो मैंने सोचा कि मैं शीघ्र ही पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा करूं। मुझे प्रसन्नता है कि आदिशक्ति के आशीर्वाद से मुझे अपनी आरंभिक यात्राओं में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आने का सुअवसर मिला है। मेरी ये यात्रा एक नई राष्ट्रीय दृष्टिकोण और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के प्रति मेरे भावनात्मक अनुराग भी है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। वर्ष 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के प्रतिभाशाली व परिश्रमी लोग विशेषकर यहाँ के युवाओं की एस्पिरेशंस, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की इस लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। देवियों और सुजन, आज की परियोजनाओं से त्रिपुरा में कनेक्टिविटी, शिक्षा, न्यायपालिका और विधायिका को पूरी तरह से मजबूती मिलेगी। साथ ही त्रिपुरा की समृद्ध संस्कृति के भी बढ़ावा मिलेगी। इन सभी परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं त्रिपुरा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक शाह जी, उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को सराहना करती हूँ। शिक्षा के क्षेत्रों में त्रिपुरा ने अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। लगभग 87% की दर के साथ त्रिपुरा साक्षरता की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ के इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट और म्यूजिक से जुड़ी शिक्षा संस्थानों में देश विदेश के छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा का शिलान्यास करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा देश के 25वीं नेशनल लॉ स्कूल है। पिछले 3 दशकों से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने कानून की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अर्थव्यवस्था के विकास के साथ लीगल प्रोफेशन का भी कई आयामों में विस्तार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा न केवल पूर्वोत्तर बल्कि पूरे देश में लीगल एजुकेशन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी। भारत के युवाओं के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगरतला के परमानेंट कैंपस का शिलान्यास करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत
ये संस्थान एक होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित करेगा। राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान की त्रिपुरा में स्थापना के लिए मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी पूरी टीम और राज्य सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं मानती हूँ राष्ट्रीय प्रगति तथा हमारे युवाओं के विकास के लिए एक समग्र शिक्षा प्रणाली आवश्यक है। उच्च शिक्षा के साथ साथ हमें प्राथमिक शिक्षा पर भी अधिक बल देना होगा। मुझे ये जानकर खुशी है कि पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय ने त्रिपुरा की राज्य सरकार के साथ मिलकर विद्या ज्योति मिशन 100 की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए मौजूदा 100 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को आज अत्याधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थानों में परिवर्तन करने से शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत आज कई स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सहित बालिकाओं के लिए नई हॉस्टल्स के निर्माण का शिलान्यास करके मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। मेरा मानना है कि हमारी बेटियों के आगे बढ़ने से समाज और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। आज इस कार्यक्रम में आने से पहले मैंने नर्सिंग बोर्ड में त्रिपुरा स्टेट जुडिशियल एकेडमी का लोकार्पण भी किया। उस एकेडमी में त्रिपुरा की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार आज जिस न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का शिलान्यास कराया गया है, उस भवन के निर्माण में राज्य प्रशासन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट भी मिलेगा। देवियों और स्वजन त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। आज केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से हाईवे, रेलवे, एयरवे तथा वाटरवे के कई नए प्रोजेक्ट से यहाँ की प्रगति को एक नई गति मिल रही है। आज मुझे पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय की विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करके प्रशंसा हुई है, प्रसन्नता भी हुई है। इससे यहाँ व्यापार बढ़ाने तथा स्थानीय लोगों और पर्यटकों के आवागमन में सुविधा बढ़ेगी। त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लोगों के आवागमन को और सुगम बनाने के लिए कल 2 महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का शुभारंभ करने का मुझे अवसर मिलेगा। इन 2 ट्रेन से अगरतला को गुवाहाटी, कलकत्ता और होंगसांग के साथ जोड़ा जा रहा है। रेल मंत्रालय की इस उपलब्धि के लिए मैं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी तथा उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। देवियों स्वजन आज पुष्पवंत पैलेस में महाराज वीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे बताया गया है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर त्रिपुरा की अपनी यात्रा के दौरान पुष्पवंत पैलेस में कई बार रुके हैं। गुरुदेव के परिवार और त्रिपुरा राजघराने में गहरी संबंध थी। आज के कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र शतवार्षिकी भवन में होना सर्वथा प्रासंगिक है। मैं कामना करती हूँ कि महाराज वीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र त्रिपुरा की कला, गीत संगीत और यहाँ की संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं त्रिपुरा के विकास से जुड़ी सभी परियोजना की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं राज्य के समग्र विकास और सभी निवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इसी के साथ सभी को पुनः धन्यवाद देकर के मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
অসংখ্য ধন্যবাদ ওনার মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত এবং আলোকিত করবার জন্য। এবারে রাষ্ট্রগান পরিবেশিত হবে। সকলের কাছে অনুরোধ রাখবো দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রগানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য। हाइके जों नुगै मानखा चीनी भारत हादरनि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ब नरसिंहगढ़नि नेशनेल ल इउनिभार्सिटी नि कताल जोंनकनि दगलामनो फियोगै फाइबे माने यागुलो ब विजिट खालायया चा बागाननि दुर्गाबारि आबनि यागुलो अजागाव फायै रवीन्द्र शतवार्षिकी बनो फायै गोबां मा दाल बिदाल स्किमनो ब खुलुगै गलां थांका आबनि यागुलो जों बसकाङो तेबो नालेने जों कक्टमा मानखा ब ताबो बसकाङो आलबर्ट इगा पार्को थाङै दङ हनै मानखा के जों आजागानि मांप्लि रक बनरनो फुनुंनानि चाइटकनाय ताबुक सागजरानि बागै आसुजरानो अंसिनाय जतननो हामबाय ते चयावइनाय तंदि चिनि खरां पान्डावा भारत हादरनि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुनो कारिबो कगनारखा विधानसभानि स्पीकर रतन चक्रवर्ती हादरनि मन्त्री प्रतिमा बुमिक्ते हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा राजाखर आगुलिनि सिमिक रिसानुते बानुनि कक्थम चिन खरा 2018 बिसिनि विधानसभा चंमारिवा CPIM बखरहिनि सिनि जागनाय साउथ त्रिपुरानि काइथाम कन्स्टिट्युएन्सि आमसायाव बारखा पद बुबार याक्सि बदलनि हाफांनि अंया अंया हिनपानो बोथार जाखा खरक सिनिसि बरक फियाबा BJP हाफां फाइमानि यागलक गरै थोंख्रों सुकिलिबाय बोथार जागमानि पार्टिमु स्रांसालो शान्ति बाजार बखास्तेनि बीरचन्द्र मनु आमसायाव लुवा जिजा पान्डावा ककसानानि थांगै अकग्रक साका MP बिप्लब कुमार देव 2019 बिसिनि 12 अक्टोबर सालमारिवा याक्सि बदलनि सामं सित्रा तांनाय रगनि याग शान्तिर बाजार बखास्तेनि बीरचन्द्र मनु आमसायो बोथार जागमानि कांग्रेस आदं दुलाल देबनाथ हाबां सलाय जागमानि यागुलो सामं सित्रा तांनाय रगनि याग बोथार जागनाय दुलाल देबनाथनि थैमानि सालपालायनानि वानसुंगना हर जागमानि आबनि यागुलो बिसि ब्रह्मनो 12 अक्टोबर सालमारिवा खलायजागे फायो दुलाल देबनाथ थैमानि सालपान्दा आबा हाइकेनो ताक्लाय बलुआ जी जागमानि सामं सित्रा तांनाय रगनि यागो बोथार जागनाय दुलाल देबनाथनो मैतु खलाय बिनि थैमानि सालपान्दा पान्डावा नारवाय अकरा अंगै मानजाखा हास्तिनि गोसा मन्त्री अकरा MP बिप्लब कुमार देव मानजाखा MLA शंकर रय MLA अरुण चंद्र भौमिक MLA प्रमोद दियां हास्ते BJP नि तांफांजोग पापिया दत्त आकर्षण पान्डानि पुइला बखाकनो सामं सित्रा तांनाय रगनि यागो बोथार जागनाय दुलाल देबनाथनि मांप्लिवा खुम्बगे बनबरम याफारका MP बिप्लब कुमार देव पान्डावा ककसानानि थांगै हास्तेनि गोसा मन्त्री अकरा MP बिप्लब कुमार देव साका 2018 बिसिनि विधानसभा चंमारिवा CPIM बखरहिनि सिनि जागनाय साउथ त्रिपुरानि काइथाम कन्स्टिट्युएन्सि आमसायाव बारखा पद बुबार याक्सि बदलनि हाफांनि अंया अंया हिनपानो बोथार जाखा खरक सिनिसि बरक फियाबा BJP हाफां फाइमानि यागलक गरै थोंख्रों चुक्लिबाय बोथार जागमानि पार्टी मुं हिनै दक्षिणের বীরভূমিকে প্রণাম জানাই যে দক্ষিণ জেলা যেটাকে পিলার জেলা আমরা বলি শিক্ষার ভূমি সংস্কৃতির ভূমি বীরদের ভূমি পরিশ্রমের ভূমি আমি সবসময় দক্ষিণের মানুষকে নতজানু হয়ে প্রণাম তার জন্য করি हिम्मत है और मेहनत है तो बिलियनियर काছে শান্তির বাজারের কাছে সাবরুমের কাছে জুলাইবাড়ির কাছে মনুর কাছে আমি সবসময় যখন সাউথে আসি
তখন আমার মধ্যে এক শক্তির সঞ্চার হয় আপনাদেরকে দেখি। আমার ডান দিকে রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, ছাদের উপরও দাঁড়িয়ে আছে। রৌদ্র, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, যেই কার্যকর্তাদের, যেই মানুষদেরকে হিলাতে পারে না, সে মানুষ সাউথের মানুষ। আজকের এই সংবিধান দিবসে আমাদের মধ্যে মঞ্চে যে মহান পত্নী বসে আছেন, আমি ওনাকে প্রথমে প্রণাম জানাই। শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবনাথ, জ্যোতিরানী দেবনাথ, जिनार पत्नी पति मनुबाजारे विच्छिन्न मनुबाजारे जेटा मंडल प्रेसिडेंट तार आर्थिक विषय वस्तु आपनादेर सामने तुले धरेছে और निर्मम भावे সেই দুলাল দেবনাথকে এই ভূমিতে হত্যা করা হয়েছিল। আর তার পরবর্তী সময় যা ঘটেছে তার জন্য দায়ী কারা? দক্ষিণের বাসী সুচিন্তিত মানসিকতা, দক্ষিণের বাসী বোঝে। বন্ধুরা 2018-তে পরিবর্তন হয়েছে, শান্তির বাজারও পরিবর্তন করেছে, বিলনেও পরিবর্তন করেছে, সাব্রমও পরিবর্তন করেছে। আমি তখন প্রদেশ সভাপতি ছিলাম। साउथ के बोला तो लाल दुर्ग सेखाने पद्म फुटबे ना, किन्तु मोदीजीर आशीर्वादे साउथेर मानुषेर दृढ़ चेतना बीरत्वेर कारणे तीन पद्म फुल फुटिয়েছে। तीन पद्म फुल फुटिয়েছে। प्रमोद रियाং, शंकर राय, আমাদের वकील অরুণ চন্দ্র ভবি, এক নয় তিন পদ্মফুল একসঙ্গে ফুটিয়েছে সাউথের মধ্যে লাল দুর্গে। লাল দুর্গ গেরুয়া হয়ে গেছে আপনি আপ। সাউথের মানুষ সব জানে। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর যদি কোন কমিউনিস্টের কোন নেতা আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারে একটিও পলিটিক্যাল মার্ডার ত্রিপুরা রাজ্যে হয়েছে, এই সাউথে কমসে কম 70 জনকে নির্মম ভাবে হত্যা এই সাউথের মাটির মধ্যে কমিউনিস্টরা করেছে। লাউগামে আমাদের পরিমেল সেনকে গাছের মধ্যে বেঁধে 7-8 জন সিপিএম এর ক্যাডার বাহিনী কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর 2018-র পর ত্রিপুরার কোন জায়গায় কেউ বলতে পারবে না কাউকে গাছে বেঁধে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। তার ইতিহাস ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে সরকার আসার পর ত্রিপুরাতে তার যে বীজ কমিউনিস্টরা বয়েছিল তার সমাপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধু বিজয় জয় করে নিয়েছিলেন মাননীয় বিপ্লবের মহোদয়, এখানে উপস্থিত আছেন आसालो पांडाव फाइनाय रंगनो खिचुरी बागिचा रिखा हास्तिनि गोसा मन्त्री अखरा एमपी बिप्लब कुमार देव पांडावा आनसाइनि लुकुरगनि फाइमानि बेलाय मकलक लाय थतक
ব্যুরো রিপোর্ট চীন খরা Srangsalo Rajakora Agulini Shipnogor Amsayo, Drain Bishingok Laizak Mangka, Shinianugia Koroksa Brini Mankatei, Koktuma Mankena Amsayo Tangi Shogoika, Agartala East Hanani Police, Amsani Lukurogni Kakamo, Alkatayo Batarmani Yagulo, Kibui Faikana Bono, Shamung Sitratang Nairokhinei. Srangsalo Rajakora Agulini Shipnogor Amsayo, Drain Bishingok Laizak Shinianugia Koroksa Brini Mankati Manmani Pati Mungo, Uflaka Flasaka Shipnogor Amsai, Mankati Manmani Brini Umor Bishi Tamchi Hai Engnai, Drain Bishingo Koroksa Brini Mankati Klaizak Nukeno, Police no Koktumaro Holaika Amsai Nilukuro, Koktuma Mankena Amsayo Tangi Shoguika, Agartala East Hanani Police, Amsai Nilukuroni Kakamo, Alkatayo Batarmani Yagulo, Kibui Faikana Bono, Shamu Sitratang Nairokhinei. Piaba Mankati Kibui Kalangnai Borok Rokshia, Mankati Kibi Kalangmani Ganawo, Shishi Camera Tongo Hinei. Abani Bagi Daktina Manzagnai Shamung Shitra Klane Borok Rokhinei, Panchugo Amsani Tongo Shong Lukuro. দেখা কি মনে হয়েছে কি ফালাইছে কোন খানতে মনে হয়েছে এটা বুঝলাম তো বডি দেওয়া হইতেছে এবং যে বডি দেওয়া হইতেছে ভালো ফ্যামিলি বাড়ির ফ্যামিলি বউটো এবং শাড়ি না নাইটি পরানো তার মানে বাড়ি ঘর থেকে ইয়ে রাখছে এর আগে এমন দেখুন কি অবস্থা Yang te khaksa phaising police ni khakamo postmortem report phaimani yagulo srai engnai bahike bothar jakhana obrei hinei fiaba Srangsalo Rajakor Agulini Shipnogor Amsayo Drain Bishingo Klaijak Shinia Nugia Koroksa Brini Mankati Manmani Pati Mungo Wanamate Kamangmawa Klaika Shipnogor Amsai ni joto lukuro Rajakor Agulini Simi Pronomni Kokthum Chin Khorang Hastini Lukurogni Bishingo Asaijak Confidence Take Katal Khatungmung Yaksi Bodol CPIM no Buksa Klaimani Yagulo Hastini Borogno Shokomor Shugi Kibinani Bagi Samai Tangjak Hastini Lukurok Srangsalo Shunamura Town Hall Nogolo Azizak Shau Tripura Hankor Nijoto BJP Adang Rogno Ti Klaijak Seminar Pandawa Kok Shanani Thangai O Kokrok Saka Haste BJP ne Achupang Raji Bhattacharji Faine 2023 Bidansabha Chongbari Nobuskangotonei Srangsalo Shunamura Town Hall Nogo Klaijaka Shau Tripura Hangkorni Joto BJP Adong Rogno Tui Kaisa Seminar Pandawa Narwai Okra Ngi Manjaka Haste BJP ne Achupang Raji Bhattacharji Manjaka MLA Subhash Chandra Das Haste BJP ni Tangfang Kishore Bormon Haste Tangfang Topos Mozumdar Jasmine Udin Hangkorni BJP Achupang Debabrata Bhattacharji Akosong Ashalni Seminar Pandawa Dalbidar Bodoliakri 74 family ni 250 voters romka BJP Bodolni Bana Yafari Borongno Lamjak Shogoina Harka Haste BJP ni Achupang Raji Bhattacharji te BJP ni Kubun Ozamaro Pandawa Kok Shanani Thangai Haste BJP ni Achupang Raji Bhattacharji Shaka Haste ni Lukurogni Bishingo Asaijak Confidence Take Katal Khatungmo Yakshi Bodol CPIM no Buksa Klaimani Yagulo Haste ni Borogno Shokomor Shugi Kibinani Bagai Shumai Tangjak Haste ni Lukurok Fiaba Borogno Tipra Mothabai Alliance Klainani Bagai Klai Tongo Saitok Munghinei সদ্য আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে 4টি বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে যুবরাজনগর সুরমা 6 আগরতলা 8 বরদোয়ালি সেখানে সিপিএম কটা সিট পেয়েছে বরঞ্চ যুবরাজনগর সিট 29 বছর সিপিএম সেখানে একা বিধায়ক জিতেছে এইবার কার জয় হয়েছে বিজেপি সেখানে কার জয় হয়েছে বিজেপি রেগিং করার প্রয়োজন ছিল এখানে রেগিং করা হয়েছে এখানে মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে সিপিএম কে চিরতরে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উদ্ধার করেছে মানুষ আবার বলছেন তীব্রমতার সঙ্গে অ্যালায়েন্স করতে পারে কিসের তীব্রমতার সঙ্গে অ্যালায়েন্স সদ্য শর্মা বিধানসভায় 45% জনজাতি অংশের মানুষ সেখানে কে জয়ী হয়েছে বিজেপি সেখানে কে জয়ী হয়েছে বিজেপি কোথায় গেল যারা বলেন যে আত্মবিশ্বাস নেই আত্মবিশ্বাসে
দাদা আবার সরকারটা সিপিএম নিয়ে আসবে। 6 আগরতলা আমরা জিততে পারিনি, সেটা অন্য পরিসংখ্যান। সিপিএম এর ভোটটাকে ট্রান্সফার করানো হয়েছে ওই কংগ্রেস সিপিএম এর মিতালি। একটা সিট দিয়ে মনে করেছেন ওই কংগ্রেস সিপিএম 2023-এ তারা মিলিত হয়ে এই রাজ্যে সরকার গঠন করবে। দিবস আর সালনি সেমিনার পান্ডাও বিজেপি আদাং রগনি মানজাকমানি বেলাই মকলক লাই থত বিউরো রিপোর্ট চিন খরা তাবো কিসে লেংলামানি জরা তেবো হাসতে হাयुंते हाकतनि कक्टमा तबोई फायै चंगो लेंलामानि याग्लो স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তুবুই ফাইকা স্বর্ণ শারদর্ঘ 2022 26 সেপ্টেম্বর নিসিমি 2 অক্টোবর জরা অফারনি জরাও দঙ্গ হিরানি কানমানেনি বাইনাও 100% খাইক্লাইমু তাই আবনো কাरै দঙ্গ রাংসাকনি কানমানেনি বাইনাও 25% খাইক্লাইমু মেগালাকি ড্রও দঙ্গ কাইनै রাংসাকনি নেকলেস সেট তাই কাইসা হিরানি নেকলেস সেট aboni yagulo lucky draw tongo kaitham home appliance tai tongo koplayingnani shep kaham joto manei paimani logiwo tongnai kaham yakpai tai logiwo 2000 rangni gift voucher kecham kanmanei no slai ketal hallmark gnang rangchakni kanmanei painani shep kaham rejagai tongo terni ojorarok tongthok mungkublong engthung aboni logi স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নিনি সেলাই তাই বখাচু Jotonono khulumka or samutani shalno rugai makun Street Jewelers and other suppliers ni bekakte khaka hamte hamsak ma yafaro or samutani shalno rugai rizagi tongo 30% discount au kubunyong or samutani shalno rugai making charge ni hakawo rizagi tongo 30% discount obani logi 50,000 paimungo rizagi tongo hamthok ma shokat 24 September 2022 salmari ni simi 4th October 2022 jora tongnai o offer obani bagai teler yawai dakti phaidi makun Street Jewelers and other suppliers phalnogo chini ni kuma makun Street Jewelers and other suppliers proprietor Deepak Devnath Champaknagar Bazar Assam Agartala Road Salthang Tripura contact number 700565874 eva 70053175588 Lenglaman yagulo haino helam shogo chini Kokborok koktomawo haino he phaji naile firane tinni koktoma bokhorogrok Sikango jora khajak tongmani haike Srangshala Air Force ni Boeing flight by hasteo phai shokpaikya Bharat hakotorni Rashtrapati Draupadi Murmu Maharaja Bir Bikram Birkhung khalawa thange bono lamjak shoka haste phasotto Dev Narayan Arya Hastini Mantri Okra Dr. Manik Shahate Hakotorni Mantri Pratima Bhumik Birkhung khalawono rojakabono Guard of Honor Haino hairom frezakna ninangkha jirania amsani bisisisuko umorni khoroksa shikli abubai taldok pregnant tabuk o shikli pati mungni yaglok raksal horo teliamura thanao khlaijaka FIR manmani yaglo shikli no rom prenai rubel miana rom kha police
2025 bisini bisingo Bharat hakotor $5 million ni rang thong snamungo Tripura hastete notice ni yapai belai kotor engnai Srangsalo Robindra Bhavan lua jija Rashtrapati Draupadi Murmu ni yaktui hastete hakotor hapangni dalbidal scheme phiogi rimani pandawa koksana ni thangi abo haikino Tripura hasteni borom phunugi koksaka Bharat hakotor ni Rashtrapati Draupadi Murmu bisini Bidan Sabha Chongmariwa CPIM bokhor hini sini jaknai South Tripura ni Kaitam constituency amsayo barkha poddo bubar yakse bodolni hapangni angya hinpano bothar jaka khorok sini si borok phiaba BJP hapang phaimani yaglo korei thungkrung chukili bai bothar jakmani patimo Srangsalo Shanti Bazar Bakhasteni Bir Chandra Monu amsayo lua jija pandawa koksanani thangai Kokborok saka MP Biplab Kumar De Srangsalo Rajakora Agulini Shipnogor amsayo drain bisingo klaijak mangkha sinia nugya khoroksa brini mangkthei koktuma mankhena amsayo thangai sogoika Agartala East Thanani Police amsaini lukurokni khakamo alkathayo butharmani yagulo khiboi rufaikena bono samung sitra tangnai rokhinei Hasteni lukurokni bisingo asaijak confidence tei ketal khatungmung yaksi bodol CPIM no buksa khlaimani yagulo hasteni borokno sokomor sugui khibinani bagui smai tangjak hasteni lukurok Srangsalo Sunamura town hall no golwa jija South Tripura hangkorni joto BJP adamrokno tui khlaijak seminar pandawa koksanani thangai Kokborok saka haste BJP ni achupang Rajiv Bhattacharya Tabo koktuma shukrubui Agartala Municipal Corporation ni samung humung nainani bagai Srangsalo hasteo phai sokpaika Aizawl Municipal Corporation ni Deputy Mayor ni Tuidul Mungbai khorok jisa adangrok ni kaisa bodol Srangsalo borongno AMC ni conference hall no go khlaijaka borongno lamjak sokmani panda Agartala Municipal Corporation ni elem gana samung humung rajakor agulini mani haime khibimani system plastic ni lama shnamani samung no nainani bagai Srangsalo hasteo phai sokpaika Aizawl Municipal Corporation ni Deputy Mayor Lalthang Jumakia ni Tuidul Mungbai khorok jisa adangrok ni kaisa bodol Srangsalo borongno AMC ni conference hall no go khlaijaka borongno lamjak sokmani panda Manjaka AMC ni Mayor Deepak Majumdar, Deputy Mayor Monica Das Dotto, AMC ni Commissioner no khoboi Mayor ni Council ni joto adongrok. Agartala Municipal Corporation ni elam ganang samung humung rajakor aguli ni mani hamya khibimani system plastic ni lama shnamani samung no nugui khapurjakmani koksaka Aizawl Municipal Corporation ni Deputy Mayor Lalthang Jumakia. For friendship and learning, and we want to learn how the municipal AMC is their administration and how they do solid waste management, and we want to visit particularly the plastic waste, plastic roads. Sorry. So that plastic road is famous in the Northeast. The Chief Minister has opened the plastic road in the past, so that we heard from the news that we were impressed. And we want to do something like that in Mizoram also. See, actually we are not proud of our municipal because the municipal has started only from 2010. So that we feel that we have to learn from our neighbors, more wise and old ones. So that today I come here with councillors and officials to visit solid waste management, door-to-door collection, waste segregation, and waste management here. Then we want to listen administration from them. Then we were impressed that AMC is a respected local government here. And we are very thankful for their hospitality and arrangement.
that we will respect AFC and its leaders. Thank you. Have you seen the city? Of course, tomorrow we will visit by our private tours that we are going to visit Ujalaya, right? I think that palace, Ujayanta Palace, and this is famous in our folk tales. We have one folk tales that mention that Ujayanta Palace, that it is called Reng Lalin. Okay? We call the Maharaja of Tripura that we call Reng. Okay? So that we're going to visit also the Nir Mahal. It is famous in Mizoram because a lot of Mizo peoples live in the Jampui Hills area. So we will visit those important and famous historical places tomorrow. Sir, your good name and designation? Laltan Zovakiente, the Executive Councillor. See, in Aizol we are corporation also, but we still call ourselves the councillors. So that I'm one of the Executive Council member. That is, we call Executive Councillors. All are coming here. No, not other Executive Councillors are here. I just lead the team of councillors. How many members in your team? How many members? 9 councillors. 9 councillors and 2 officials. Thank you. We only are 19 councillors and 2/3 of it are coming down. আগরতলা পৌর নিগমে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য আইজল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে এক্সিকিউটিভ ডেপুটি মেয়রের নেতৃত্বে তাদের 15 সদস্য একটি টিম আমাদের আগরতলা শহরে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বিভিন্ন কাজকর্ম তারা দেখতে এসেছেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা এখানে অর্জন করেছেন। তার পরবর্তী সময় আইজলকে এটা প্রয়োগ করবেন। তারা খুব খুশি হয়েছেন। আজকে ওদেরকে আমরা এখানে সম্বোধিত করেছি। তারা আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের কর্পোরেটের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে ওরা মিলিত মত বিনিময় করেছেন। তারা আইজলে কীভাবে কাজ করছে এবং ত্রিপুরায় কীভাবে কাজ হচ্ছে তারা এটা দেখে পরবর্তী সময় আইজলে বিশেষ করে আমরা তো একটি বিশেষ ওয়ার্ড আমাদের সলিড ওয়ার্ড ম্যানেজমেন্টের তারা প্রশংসা করেছেন। ডক্টর কালেকশন, আমাদের যে প্লাস্টিক রোড, আমাদের স্মার্ট সিটি বা আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের যে কাজগুলো হয়েছে ওনারা সন্তুষ্ট হয়েছেন। তারা পরবর্তী সময় বলেছেন যে আমাদের অভিজ্ঞতা তারা কাজে লেগে আইজলকে তারা এইভাবে সাজাবে। আমরা ওদেরকে সম্মত করেছি, আমরা জানিয়েছি। আমি আশা করবো এই ভিজিটে আমরা আমাদের যারা আমন্ত্রণ করেছেন আইজল ভিজিট করার জন্য আমরা যাব। আমার আশা থাকবে যে ওরাও কিছুটা আমাদের থেকে বলবো যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে কীভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা পরিষ্কার রাখা। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন। এমনিতেই সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পিএমওয়াই ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, পুরস্কৃত করেছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। এবং আমাদের যে সলিড ওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট যেটা আমরা স্বচ্ছ ভারত মিশনও আছে সেটার সাথে আমরা প্রথম দিকে আছি সারা দেশের মধ্যে। আমার আশা থাকবে। আর আজকে আমরা এমনিতেও একটা বসা যে আজকে আমাদের সন্ধ্যা 6:30টায় আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি মোদীকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হবে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে সন্ধ্যা 6:30টায়। সেখানেও আমাদের কর্পোরেটর সবাই থাকবেন। সেই প্রস্তুতি নিয়েও আজকে আমাদের এখানে আলোচনা হয়েছে। সার্বিকভাবে আমি বলবো আজকে শহরবাসীকে যাতে শহরবাসীর পক্ষ থেকে আমরা আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সবাই আমরা মান্য রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুকে আমরা স্বাগত জানাবো এবং আগরতলা নাগরিকের পক্ষ থেকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেব। Agartala Municipal Corporation ni elem ganang samungno srenggi telanggei Mizoram hasteo implement khlainai Aizol Municipal Corporation ni ozamarok hini bosaka MC ni Mayor Dipok Mojumdar একটু এদিকে দেখেন দাদা, একটু এদিকে তাকান। Razakor Aglin Smi Pronomni Koktum Chinkhora Srangsal Dibora Kolomshora Thanani Sotiantila Amsayo Krima Singsake Lahar Pati Mungok Laika TR 01BZ 0636 Marini Khongsa Shelerio Malko Ababai Lamani Ferry Filjagai Thanka or Shelerio Malko By Krubai Thanka Koroksa Borogni Boundary Bera Lahar Pati Mungni Koktuma Mankeno Amse Thangi Shoguika Kolomshora Thanani Police
Patimungni yaglo malkhung yakri khari thangka malkhungni driver Patimungni yaglo lahar patimungo klainai malkhungno nainani bagai Patimung thayo kuthum laika amsaini lukurok মালিক যদি হেয়ারে বাইক করতেছে বাইক করানোর পরে ওই হেয়ার হেয়ার নিয়ে আসে বাইক নিয়ে আমার কম্পিউটার নিয়ে গেছে আপনি যে রক্ত আছে গাড়িটা কোন দিক থেকে লাগছে গাড়িটা আছে কমলনগরের দিকের থেকে আসছে বক্সনগর যাইতে লইছিল বক্সনগর যাওয়ার পথে আবার গাড়ি কমলনগরের দিকে ঘুরে গেছে ড্রাইভার কি আহত হয়েছে আমরা তো দেখছি ড্রাইভার সুস্থ এই জায়গাটা কোন জায়গা এটা হলো উত্তর কলমচুরা Srangsal Phungo Dharmanagar Rail Station Ganawa Agartala ni simi jiribam thangnai khungsa train malkhungbai phera jagi thika kotorma masami ship phiaba kijisani bage lahar patimungo klainani katika Agartala ni simi jiribam thangnai 12097 marini o train malkhung Srangsal Phungo Agartala ni simi jiribam thangnai khungsa train malkhungbai phera jagai kotorma masa misip thimani patimungo wanamate kamangma waklaika Dharmanagar Rail Station ganani amsaini lukuro patimungni yaglo train malkhung tolawa habai thangka omisip thutaimani logi logino omisip thiya pano paithago srapsani yaglo thika rail malkhungbai phera jagnai omisip kisisani bagai lahar patimungo klainani katika Agartala ni simi jiribam thangnai 12097 marini o train malkhung Patimungni yaglo logi logino train malkhungno bathagrika train ni driver Patimungni koktima mankeno patimung thayo thangdi sogoika Dharmanagar thanani police train malkhung tolani omisip noti khlainani bagai damnei damtham jora nangha railway te Dharmanagar thanani police এখানে আগরতলা থেকে জিরিবাম যাওয়ার পথে একটা ট্রেন আমরা সেই ট্রেনে ছিলাম ওখানে তিনটে বয়স ট্রেনে আগাতে দৌড়ছিল একটি ট্রেন পড়েছিল মানে একটি ট্রেনে মানে আশঙ্কা অনেক খারাপ মারা গেছে এখন ট্রেনটি আছে বর্তমানে যে বসির উপরে আছে এটা বার করার জন্য চেষ্টা করছে এটা কোন জায়গা এটা এটা হচ্ছে ধর্মনগর আপনি কোথা থেকে আমি আগরতলা থেকে জিরিবাম যাবো ডাক্তার দেখানোর জন্য এখানে অবস্থা এখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে Masa masa misipni mulajata bogla kaisani kebang phiaba train malkhungbai phera jagai theinai o misipni compensation nok phangno saborinai abno tei asajak dal bidal sungmung phiaba train malkhung phera jagai misip theijaknai nok phang tamni patimung thayo phai sokpailia abno tei ba asajak kebang ma sungmung Bureau Report Chin Khora Tinini koktuma asuk jora tino tebo haste hayungte hakoton ni koktuma saimana ni bagai choyawai nai tongri Chin Khora